ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର ବେଣ୍ଟକାର ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ବେଣ୍ଟକାର ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଏସଏମସି ସଭାପତି ଅଛି। ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଅବଗତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ରିଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅବଗତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ମିଡିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ, ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏଡିଓ ଏବିଡିଓ ବୋଧେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କଠାରୁ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଲେକ୍ଟ କଲେ ସେଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପିଲା ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ସହିତ କୌଣସି ଜଡିତ ନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ନୂତନ ସରକାର ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ସରକାରୀ ବାବୁ ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରପର ୱେରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଅନୁପମ ପତି, ଗ୍ରାମ ଏରଞ୍ଚ। एरंच प्राइमरी स्कूल 6-7 वर्ष है बंद हो अच्छे। आम सरकार पाखे भी बीडीओ पाखे थे अभियोग करूँ जे यहाँ कहीं बंद हो खोल जाऊ। ये जेहेतु 3टा गाँव लोक ये स्कूल उपरे निर्भर करें चाहूँ स्कूलटा खोलू। बीडीओ भी थे आसी रविंद्र कुमार बेहरा, सहकारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कटक सदर। स्कूल गुड़ा क्लोज आ कि मर्जर हो जाता रिओपन करने राज्य सरकार निर्देश क्रमे प्रति ब्लॉक रे गोटे फैक्ट फाइंडिंग टीम गठन होती। अतिरिक्त मंडल उन्नत अधिकारी अच्छा तार चेयरमैन, एबीओ जने सभ्य, वेलफेयर एक्सटेंशन अफसर जने सभ्य, लोकल आरआई जने सभ्य। से स्कूल गुड़ाक क्लोजर स्कूल गुड़ाक बुला होची जनसाधारण मतामत। गिरिजा प्रसाद बारिक, अतिरिक्त मंडल अधिकारी, कटक सदर ब्लॉक। एबीओ एवं आपन शिक्षा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्टाफ सहित आज विजिट एक्शन आमर जो ब्लॉक रे क्लोजर मर्जर जो विद्यालय मान होता पूर्व तो रिपोर्ट दिया जाता। बर्तमान या रिविजिट करा गोटे कमिटी कराई रिविजिट कराई ब्लॉक स्तर गोटे रिपोर्ट प्रिपेयर करने की जिलापाल निर्देश अच्छी से हिसाब से विषय जानापी आम जिलापाल 42,000 पाखापाखि 7-8टा स्कूल विजिट कर।